अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अजीज दोस्तों, आज का जो वीडियो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ ये खालिस इल्मी वीडियो हो सकता है और इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी होगा। बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक है, आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक ज़माना ऐसा भी आएगा कि जब लोग अल्लाह ताला की ज़ात पर उंगलियां उठाएंगे और बेतहाशा सवाल पूछेंगे, कभी कुछ पूछेंगे कभी कुछ पूछेंगे। इसलिए आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऐसी बातों में जिनमें जो खुदाए तबारक व तआला की ज़ात से रिलेटेड हो उसमें ज़्यादा तफक्कुर मत किया करो, वरना तुम्हारे गुमराह होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो इसीलिए एक मरतबा यहूदियों ने, यहूदी चूंकि इस्लाम के सबसे बड़े मुखालिफ और दुश्मन हैं, उन्होंने एक मरतबा प्लानिंग की। प्लानिंग ये थी कि चलो ये हमारे 3 सवाल हैं, ये 3 सवाल मुसलमानों के दरमियान जाकर पूछे जाएं, अगर वो इसका जवाब ना दे सके तो हम उनको आसानी से गुमराह कर सकते हैं या उनके दीन में जिस तरीके से वो अमल प्यारा है उसमें कहीं ना कहीं कमजोरी पैदा कर सकते हैं। यहूदियों का जो सबसे बड़ा आलिम था उसने अपने साथ में 5-6 आलिम लिए और वो निकल गया। सबसे पहले वो बगदाद मुअल्ला की जामा मस्जिद में गया और वहां जाकर उसने कहा, लोगों मेरे चंद सवाल हैं, आपके जितने भी आलिम जो बगदाद में रहते हैं उन तमाम से मेरी गुजारिश है कि इसका जवाब दें। उसने जो सवाल पेश किए वो मैं आपके सामने पेश कर दूं। उसने कहा, सबसे पहला सवाल मेरा यह है कि अगर अल्लाह तबारक व तआला है, तुम्हारा रब जैसे तुम मानते हो कि अल्लाह है, तो बताओ अल्लाह से पहले क्या था? पहला सवाल। दूसरा सवाल यह है कि अगर तुम्हारा अल्लाह है तो बताओ उसका चेहरा किधर है? और तीसरा सवाल यह है कि बताओ इस वक्त अल्लाह क्या कर रहा है? ये 3 सवाल जब कहे तो पूरे बगदाद के अंदर जितने भी आवाम और खवास थे सब परेशान हो गए, हैरान हो गए। यहां तक कि जो आम इंसान है वो तो परेशान हो ही गए, लेकिन जो उलमा हैं वो भी परेशान हो गए कि आखिर ये कैसे सवाल हैं। पहली मरतबा ऐसे सवाल आए हैं कि जिनको देखकर उलमाए किराम बेपनाह परेशान हो गए। फिर उन्होंने सोचा कि यहां पर तो कोई जवाब देगा नहीं। वो ये बात कहने के बाद फितना फसाद फैलाने के बाद आगे बढ़ गए। फिर उसके बाद उन्होंने क्या है, दूसरे शहरों का रुख किया, हर जगह जाते और यही 3 सवाल पेश करते। उन्होंने चैलेंज कर रखा था कि अगर कोई हमारे इन 3 सवालात के जवाब पेश कर देगा तो हम इस्लाम कबूल कर लेंगे, वरना तुम अपने धर्म को छोड़ दो। ये बात कहकर वो जगह जगह शहरों में गश्त करते रहे, फिरते रहे, घूमते रहे, यही 3 सवाल सबके सामने लेकर गए। जब इनको किसी भी जगह से उनका सवाल का जवाब नहीं मिला तो इन लोगों ने आखिर में जो अपना सफर शुरू किया वो किया खलीफा अब्दुल मलिक बिन मरवान के पास, जो उस वक्त का खलीफा था। वहां गए और जाने के बाद खलीफा अब्दुल मलिक बिन मरवान से इजाजत मांगी कि हम आपके शाही महल में रुकना चाहते हैं और हमारे चंद सवालात हैं, तुम्हारे पास जितने भी उलमा तुम्हारे दरबार में रहते हैं उन तमाम से आप जो है कहो कि वो हमारे 3 सवाल के जवाब दें। अगर वो जवाब देंगे तो हम जरूर क्या है इस्लाम कबूल कर लेंगे। अब उसके बाद हुआ क्या, खलीफा अब्दुल मलिक बिन मरवान ने कहा कि पहले मुझे बताओ कि तुम्हारे सवाल क्या हैं। तो उन्होंने कहा, हमारे सवाल ये हैं कि बताओ अगर अल्लाह मौजूद है तो उससे पहले क्या था, अल्लाह से पहले क्या था? और दूसरी बात यह है कि अल्लाह का चेहरा किधर है? और तीसरी बात यह कि अल्लाह इस वक्त क्या कर रहा है? ये 3 सवाल के जवाब दे दो, हम मुसलमान होने के लिए तैयार हैं। उसके बाद खलीफा अब्दुल मलिक बिन मरवान ने जब ये सुना तो वो भी परेशान हो गया। उसने कहा, एक काम कीजिए, आप लोग शाही मेहमान बन जाइए, हमारे पास रुकिए रात में, सुबह को नशिस्त लगेगी, उसके बाद तुम्हारे सवाल के जवाब पेश कर दिए जाएंगे या जितने भी उलमा है सबके सामने रखा जाएगा, वो जो भी जवाब देंगे वो इंशाअल्लाह आपके सामने पेश कर दिया जाएगा। इन लोगों ने सोचा शायद हमारा सिक्का यहां पर जमेगा और हम यहां पर सारे उलमा को कल सबके सामने क्या है एक्सपोज करेंगे और सबका मजाक उड़ाएंगे और सब लोगों की क्या है इस्तेहजा करेंगे। इन लोगों ने ये प्लानिंग करके रात को ये लोग सो गए। जब सुबह का वक्त हुआ तो आपने यानी खलीफा अब्दुल मलिक बिन मरवान ने सबसे पूछा कि बताओ किसी के पास कोई जवाब है? तो किसी शख्स के पास कोई जवाब नहीं था, कोई आलिम इसका जवाब ना दे सका। लास्ट में आखिर में खलीफा अब्दुल मलिक बिन मरवान से किसी ने कहा कि एक काम करो, इस वक्त कूफे में एक शख्स, एक नौजवान है जिसका नाम है नुअमान इब्न साबित, उसको बुलाकर लेके आओ, मुझे यकीन है कि वो इन सवालों का जवाब जरूर दे देगा। खलीफा अब्दुल मलिक बिन मरवान ने क्या किया, आपको बुलाया और बुलाने के बाद दरबार में बुलाया और कहा, ये बताओ कि 3 सवाल हैं, क्या आप इसका जवाब दे सकते हैं? तो आपने कहा, इंशाअल्लाह अजीज मैं सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हूं, आप उन यहूदियों को बुलाइए। वो जितने भी यहूदी आलिम थे सबके सब दरबार में आ गए।
جب اس نے سوال پوچھنا شروع کیا تو آپ نے اس کو وہیں روک دیا اور کہا سنو، سوال کا جواب میں آپ کو جب دوں گا کیونکہ آپ سائل ہیں اور میں آپ کا جواب دینے والا ہوں، اس لیے میرا مرتبہ تم سے زیادہ ہے، میں اوپر بیٹھوں گا اور آپ نیچے بیٹھو گے۔ وہ اس پر بھی تیار ہو گئے۔ ان لوگوں نے کہا ٹھیک ہے، جب بڑے بڑے عالم ہمارے سوالوں کا جواب نہ دے سکے تو یہ چھوٹا سا بچہ جو ابھی بالکل نوجوان ہے یہ کیا جواب دے سکے گا؟ تو اس بات کو یہودی نے مان لیا، یہودی نیچے بیٹھ گیا اور اس وقت امام اعظم ابو حنیفہ جن کا اصل نام نعمان ابن ثابت ہے، آپ اوپر بیٹھ گئے۔ آپ نے کہا اب بتاؤ تمہارے سوال کیا ہیں؟ اس نے کہا میرا پہلا سوال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اگر ہے تو اس سے پہلے کیا تھا، اور دوسری بات یہ بتاؤ کہ اللہ کا چہرہ اس وقت کہاں ہے، کدھر، کس رخ ہے، کس طرف ہے، کس سمت ہے، کس جانب ہے، اور دوسری بات یہ کہ اگر اللہ تبارک و تعالی ہے تو اس وقت وہ کیا کر رہا ہے۔ یہ تین سوال کا جواب دو۔ تو آپ نے کہا سنو، آپ نے اس سے کہا بتاؤ کہ تمہیں گنتی آتی ہے؟ اس نے کہا مجھے گنتی آتی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ایک کام کرو، گنتی شروع کرو۔ تو اس نے گنتی گننا شروع کیا، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10۔ پھر اس کے بعد آپ نے کہا اس کو الٹا گنو، تو اس نے گننا شروع کر دیا، 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1۔ اس کے بعد آپ نے کہا ایک سے پہلے کیا؟ اس نے کہا ایک سے پہلے کچھ نہیں ہے۔ پھر آپ نے کہا بس یوں ہی جان لو جیسے ایک سے پہلے کچھ نہیں ہے ویسے اللہ سے پہلے کچھ نہیں ہے۔ یہودی لاجواب ہو گیا۔ اس کے بعد آپ نے کہا دوسرا سوال پیش کرو۔ اس نے کہا دوسرا سوال یہ ہے کہ اللہ اگر موجود ہے تو اس کا چہرہ کدھر ہے؟ آپ نے کہا ٹھیک ہے، ایک چراغ پیش کیا جائے۔ چراغ پیش کیا گیا اور آپ نے اس چراغ کو جلایا۔ چراغ کو جلانے کے بعد ایک کمرے میں رکھا اور پوچھا کہ بتاؤ اس چراغ کی روشنی کدھر ہے؟ تو اس نے کہا کہ اس چراغ کی روشنی چاروں طرف ہے۔ تو آپ نے کہا بس یوں ہی سمجھ لو کیونکہ اللہ ایک نور ہے، اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین اور آسمان کا نور ہے۔ جس طریقے سے چراغ کا کوئی رخ نہیں ہوتا اسی طریقے سے اللہ بھی نور ہے، اللہ کا نور بھی ہر جگہ ہے۔ بس یہ سننے کے بعد یہودی لاجواب ہو گیا۔ اب رہا تیسرا سوال کہ اس وقت یہودی نے کہا کہ اس وقت اللہ کیا کر رہا ہے؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ مسکرائے اور آپ نے کہا اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نوجوان کے ہاتھوں 5-6 یہودی عالموں کو ذلیل کروا رہا ہے۔ یہ بات سننے کے بعد سارے لوگوں نے کیا ہے داد و تحسین پیش کی اور سب نے آ کر امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کو اٹھا لیا اور سب نے آپ کو بہت زیادہ یعنی محبت کے ساتھ پیش آئے اور سب نے کہا کہ یہ نعمان ابن ثابت اگرچہ عمر چھوٹی ہے مگر یہ اپنے وقت کا امام اعظم ہے۔ اس کے بعد سے ہی آپ کو امام اعظم کے نام سے لوگ جاننے لگے۔ امید ہے کہ اگر آپ بھی امام اعظم ابو حنیفہ کی شان صحیح کر کے جانتے ہیں تو آپ اس ویڈیو کو آگے تک شیئر کریں تاکہ لوگ پتہ چل جائے کہ ہم مقلد امام اعظم کی تقلید کرنے والے جن کو حنفی کہا جاتا ہے ہم لوگ کس لیے فخر کرتے ہیں اپنے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کی ذات پاک پر۔ وہ کتنی بلند ہستی ہیں اور وہ کتنے یعنی عظیم مرتبے پر فائز ہے، اس واقعے کے بعد آپ کو خود بخود اندازہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔